କହିବେ ଯାହା କହିବେ ବାକ୍ୟ କହିବୁ କହିବେ ଯାହାକୁ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ିକି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ କହିବେ Now is your duty. କହିବେ କାହାକୁ ବାକ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲର ମହକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଯାହା ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବେ ସେ ଜାଗାରୁ ଠିକ ଆସି ମଜିକି ଆସିବ ସେଠି ଆପଣ ଠିଆ ଯାହା ପାଖରେ ଠିଆ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କହିବେ से कौन परिवेदन कहबेनी सूचना देबेनी एते कथा कहले आपण माने सूचना कौन कहिए कागो कहले ना एते अछडी कागो आपण सुनो सुनो जे थर कहि जाय ना कोके हम ये असन जो जहां को आपण पहिले ये कौन से पहिले या मुझे के को थोड़े टमाटर जे कोन दे दो रंजन न पड़े से रंजन पिता लागे कोई के जहां को नाम से दिया गरीब गरीब लोग संसार में आदर नଥାଏ 11 संध्या बेले आकाशରେ असंख्ୟ तारका शोभा पाଆନ୍ତି ठीक है